Okay, next is related parameters in rotational motion with their corresponding quantities in linear motion. Okay, first thing first, yang ni you tak payah, you ignore lah. Yang ni adalah shape of the body, rigid body. Dia just letak sebab rigid body tak semestinya bulat. Tapi dia boleh rotate, tak kisahlah bentuk macam mana pun. Okay, so when a rigid body is a rotate about rotation axis selalunya dia ambil yang paling tengah lah kan, center. So every particle in the body move in circle. Tak kisahlah bentuk macam mana pun, you cocok kat tengah-tengah tu, dia memang boleh rotate. Okay, particle move in the circle of radius r with the tangent velocity v where its magnitude is given by v ds per dt. So, bila kita kata ds per dt means differentiate s terhadap masa lah. Okay, so daripada sini awak tahu s sama dengan apa, analogi yang kita belajar tadi mula-mula, kita kata s is equal to r theta. So dia differentiate theta lah terhadap masa, sebab bila kita buat pergerakan ni, theta yang akan boleh berubah lah, sebab rotation dia based on theta kan, angular displacement. So differentiate di theta per dt, you akan dapat omega. So dapatlah formula bagi tangential velocity is v is equal to r omega. Yang ni, tangential velocity v is equal to r omega. Okay, so next is the direction of linear ataupun tangential velocity. Untuk case rotational rigid body, they call it as tangential velocity adalah sama juga dengan linear velocity. Okay, so because dia kata sebab sebab linear velocity, because linear velocity always tangent to the circular path. Yang ni. That's why dia panggil velocity, linear velocity tu, iaitu velocity biasa, sebagai tangential velocity. Sebab dia sentiasa duduk tangent pada rotation. Okay. Alright, so next. Okay, every particle on the rigid body has the same angular speed. Maksudnya, magnitude of angular velocity-nya adalah sama. Okay, but the tangential speed is not the same. Because the radius of the circle is changing depends on the position of the particle. Okay, for example, ayat saya ni. Okay, so saya dah lukis kat sini. Okay, saya ada satu body yang warna hitam ni is rotate. But the particle yang saya letak kat sini is different position. Nampak tak? Position 1 dekat R1, position 2 dekat R2. But they all experience the same rotation. Maksudnya same rotation means same angular speed. Okay, same angular speed. Maksudnya dia rotate, angular speed dia adalah sama sebab duduk pada body yang sama. Cuma beza dia particle tu duduk pada center kepada diri dia tu berlainan radius. Okay, so as we know that tangential velocity, kan dia kata kat sini tangential speed, okay, is not same. Okay, tangential speed ni merujuk kepada V yang ni lah ataupun V yang ni. Tangential speed ke tangential velocity ke samalah. Okay, selalunya kita sebut it depends pada soalan lah. Kalau tangential speed, okay, V1 is equal to R1 omega. And then V2 is equal to R2 omega. Is it? Tapi dia kata kat sini angular speednya adalah sama. Jadi omega yang dia experience dalam rotation ni adalah sama. So the both particle have the same omega. So because R2 is larger than R1, so V2 is larger than V1. Okay? Maksudnya speed 2 mesti lagi laju daripada speed 1. Kenapa? Because dia punya period, means that one complete cycle dia ni untuk sampai balik position asal masa dia rotate adalah sama. Adalah sama. Jadi kalau V1 ni jarak dia dekat, maksudnya dia perlukan velocity yang rendah sahaja untuk dia sampai balik dekat posisi yang sama pada masa yang sama dengan bola yang kedua. Particle yang kedua. Okay? Because omega dia sama dia punya rotating ni sama sebab dia duduk pada benda yang sama. Mestilah benda ni akan rotate pada omega yang sama. Beza dia kalau dia duduk pada radius yang berbeza, so dia akan experience tangential speed yang berbeza. Okay, sebab dia depends pada R, kedudukan dia tu. Okay, so disebabkan omega dia sama, jadi saya tengok balik formula bagi angular velocity dengan frekuensi dan period, relationnya adalah omega sama dengan 2πf. Kalau omega kita constant, 2π ni dah constant, maka frekuensi pun adalah constant lah. Okay, bila frekuensi constant, period pun akan constant. Jadi
period dan frekuensi for both particle are same for this case. Means that the same angular speed. So macam kamu cakap tadi lah, macam mana dia boleh sampai period yang sama? Untuk sampai pada period yang sama, maksudnya bila R2 ni lagi besar, maksudnya velocity dia kena lagi besar jugalah, sebab dia nak kejar supaya period dia sama sampai dengan partikel 1. Macam tu lah. Okay. Right, ini adalah maksud ayat dekat atas tu tau. Okay, kemudian so now dia kata if the rigid body is gaining the angular speed, so the tangential velocity of the particle also increase. Okay, maksudnya kalau rigid body tu kita increasekan angular speed, memang tangential velocity dia pun akan increase lah. Sebab kita increasingkan both. Okay, bila dua-dua komponen ni increase, so dia akan wujud acceleration yang occur dalam figure. Okay, contohlah figure ni, kalau kamu tak nampak, kamu boleh tengok figure kat bawah. Sekejap, saya tunjuk. Okay, the component are tangential acceleration and centripetal acceleration. Okay, disebabkan tadi kita kata tangential speed kita berubah kalau positionnya berubah kan, position R. So, sekejap mana tunjuk kat sini. Okay, saya tunjuk kat sini lah, saya lukis. Okay, so tangential acceleration dia merujuk kepada acceleration yang tangent sama dengan bulatan. So, kalau ikutkan arahnya samalah dengan tangential velocity. Itu adalah tangential acceleration. Okay, and satu lagi, kita ada centripetal acceleration, di mana untuk keep dia rotate in rotation, so dia memang akan experience centripetal acceleration yang arahnya towards center. Okay, so tadi tangential acceleration given by AT is equal to R alpha. Ni formula ni awak kena tahulah. Okay. So, untuk centripetal acceleration, you dah belajar chapter 6 kan? AC sama dengan V squared over R. Okay, how about linear? Okay, linear acceleration, linear acceleration adalah gabungan vector sum of the centripetal and tangential acceleration. So, awak akan dapat linear acceleration, whereas A is equal to tangential acceleration kuasa 2 plus centripetal acceleration kuasa 2. So, kat sini, inilah direction of A dia. Okay. Same goes with this one. Okay, sebab kenapa dia ada tangential acceleration? Because dia punya tangential speednya tidak berubah lah. Okay. So, dia memang akan experience AT. Ataupun awak boleh cakap macam ni kot. Gaining angular speed maksudnya memang initially dia nak tengok perbezaan sebelum dengan selepas. Okay, kalau kita kata point P, initially dekat point P ni you start dengan tangential speed yang kurang. Lepas tu makin lama you rotate semakin laju, so dia akan increase dia punya nilai velocity dia tu, nilai speed dia tu kat point yang sama. Okay, so dekat situ kita dah nampak dia akan ada acceleration lah yang kita panggil tangential acceleration, sebab dia ada perubahan speed. Okay, perubahan speed. Okay, so ini adalah simbol-simbol yang kita guna dalam kinematics.